Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما بعد، أصحاب الفضيلة والكرامة, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat, guru ngaji sedaya nasibatin kula amul jaki. Akhussu bidzikri wa ta'zim sallallahu alaihi Kiai Abdul Salam, Kiai Mudhar, Kiai Endar Futni, juga tak lupa deka sedaya para kiai. Saya Rabu Epon dari Jenang, terjugan keluarga pisan sejugan dari Jenang sebutan kula amul jaki. Tak lupa juga sesepuh nengikak dinto salian semulja Bapak Riwani sareng Ibu Haja Adwiyah, juga seberbahagia taretan Rizal Arisandi sareng taretan Kamiliyah minangka ring sepo dari anak saya kikai saat mangken saya nyandeng asma Muhammad Bintang Ramadan. Malar semoga badan kaula sareng para ajunan sedayana epatet tiagia orang mulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Mulai kaudian dunya kantos deka kaudian akhirat. Ben malar muka ananda Muhammad Bintang Ramadan sareng Allah Subhanahu wa taala etatia kia anak-anak sesaleh setaat dek ka Allah juga taat dek ka Rasulullah afakte dek ka dua ring sepoepon terjugan manfaat dek ka sadaja umat epon Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kawitan pamator ngiring badan kula sareng para ajunan sedaja sami-samia ngunjukake poci sokor aba dak hadirat epon Allah kalaban talaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Segak lima badan kula sareng para ajunan sedaja kaganjar sehat wal afiyah sehingga badan kula sareng para ajunan sedaja bisa memenuhi undangan sahibul hajah sekeluarga, terjugan badan kaula sareng para ajunan sedaja bitawassul bi surati Fatihah ampun mendoakan ananda
Muhammad bintang Ramadan sesadayana kak dinto aropaaki nikmat tor hidayah dak kabupaten kaula sareng para ajunan sedaya montak geng karena beten kaula sareng para ajunan paringi nikmat sareng Allah tantoipun beten kaula sareng para ajunan sedaya tak bisa akumpul nengi tempat kak dinto akatia beten kaula sareng para ajunan sedaya beda nengi tempat kak dinto samangken panika. Sekadua kali pun solawat ma'asalam malar samuga tetap kaator dek kajunjungan beten kaula sareng para ajunan sedaya engki kak dinto Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan para rabu sesami sami imul jaeki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Yantara doa sekotu eka doa sareng reng sepuh kaangkui potra epon akadia saya cereki sareng sebagian ulama engki kak dinto epakon doa Allahumma barikli fi dzurriyyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Dalam doa kak dinto saya pertama reng sepo panika ipakon minta dak ka Allah kaangkui minta barokah kaangkui anak seekandi otaba anak seekalahir. Ajunan para rabu sesami-sami imul jaeki sareng Allah derema saya kocak anak panika barokah. Anak barokah kak dinto sami akatia hal-hal lain sebanyak barokana bada tunya barokah bada umur barokah bada anak barokah. Apa anak kak dinto ma doaaki sopaja banyak barokana karena kepentingan reng sepo kak dinto dak ka anak sangat banyak. Pertama engki kak dinto bekto reng sepo panika nengi masa tua epon tada sebisa yarep sareng reng sepo kajabana anak sapanika cukan anak kak dinto enalekana odik nengi itunya anak panika bekal teti perhiasan dek kareng sepo mangkana anak panika oleh teti perhiasan carana anak kak dinto kotu nak kanak bagus artena anak separingi barokah sareng Allah. Sabanika cukan enaleka ring sepo panika ampun abali dak ka Allah. Kaangkui nerosaki kaudian nengitunya panika tong setonga sebisa yarep selain amal soleh cukan ilmu semanfaat engki kak dinto bedena nak foto beten kaula sareng para ajunan sedaya sesering aduaki beten kaula sareng para ajunan sedaya. Mangkana parloh epenta dek ka Allah kaangkui nak foto panika punapa engki panika nak foto panika paringi banyak barokah sareng Allah sekak dimah barokah kak dinto bisa cukan epatebe sareng Allah dek kareng sepuh. Niki kaudian mangken para rabu kak dinto banyak orang korang memperdulikan senyamana barokah padahal napa saya kandik beten kula sareng para ajunan saja manapi korang barokana kak dinto tak pate banyak manfaat. Contoh misalnya beten kula sareng para ajunan saja manika paring itunya tapi dunia panika tak barokah maka punten dunia panika atetiaki sakonikna engki kak dinto harapan dari beten kaula sareng para ajunan sedaya dak katunya kak dinto dalam artian pun apa dunia seeka andi panika tak banyak memberikan manfaat dak ka aba. Napa gunana andi dunia misalnya kalau tidak bermanfaat dak ka aba. Persis akatia beten kula sareng para ajunan sedaya cukan
paringi umur sareng Allah, padahal para ulama panika adabu bahwasanya umur beten kaula sareng para ajunan saja engki gak dinto odikna beten kaula sareng para ajunan saja samangken panika. Oleh karena kak dinto parlo esoon dek Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya parlo esoon engki gak dinto kaberkatan dari saja saya kandik beten kaula sareng para ajunan saja. Ulama panika adabu ketika dinto para rabu. Napa saya kocak barokah panika? Saya kocak barokah panika kembangga. Engki panika ziyadatul khair. Atambana kabagusan. Jadi saja saya kandik panika bisa nambahi kabagusan dek kaaba. Kak dinto berarti saya kandik panika barokah berarti. Jadi mun beda orang anik dunya misalnya dunya napa nika bisa madatang kabagusan dek kaaba, maka kak dinto dunya barokah. Sama nika juga andi anak beten gula sarang para ajunan saja andi anak panika lebur adu aki, anak panika lebur beramal soleh, anak kak dinto menghindari hal-hal semaksiat dek Allah sehingga anak-anak panika teti hiasan. Maka inaleka ampun cara panika para rabu berarti anak beten kaula sareng para ajunan saja engki kak dinto tamasuk anak sebarokah sebanyak kabagusanna. Ajunan para rabu sesami-sami muljaki Allah subhanahu wa ta'ala satrosa selain beten kaula sareng para ajunan saja seringkali minta dek Allah, Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah paringi barokah katurunan beten kaula paringi barokah sabab anak potoh beten kaula. Nomor 2 pamintana ring sepo dek ka Allah subhanahu wa ta'ala wala tadurrahum, ya Allah cek padeti nak poto den kaula kak dinto nak poto selebur agabai madarat. Nikah permintaan ring sepo saya dianjurkan dek ka ring sepona anak-anak juga tamasuk beten kaula sareng para ajunan saja. Apa-napa mak ketika dinto para rabu kan ketika dinto apa-napa hal se aropa aki katipun apa madarat panika tak terjadi dak anak-anak panika bareng-bareng bebeja panika tak terjadi dak kanak-kanak, karena pada hakikatnya manabi kacubaan panika tebe dak kanak-kanak, maka tebe na kacubaan panika benih perak dek kanak-kanak juga beten kaula sareng para ajunan saja sebagai orang sepuh nikah milo dek kakacubaan panika. Setiap artinya pun apa manabi anak panika bagus engki gak dinto bekal teti hiasan dek beten kaula sareng para ajunan saja, tapi sabelika manabi nak kanak panika tak bagus lebur agabai mudarat, maka kak dinto sabelika bekal teti penyakit dek beten kaula sareng para ajunan. Oleh karena kak dinto paminta nomor 2 beten kaula sareng para ajunan saja minta dek ka Allah wala tadurrahum. Ajunan para rabu sesami-sami mulya. Nomor 3 paminta sekotuten kaula sareng para ajunan saja panika minta dek ka Allah subhanahu wa ta'ala wa waffiqhum li ta'atika, ya Allah paringi taufik paringi hidayah kaangkui teti nak kana setoat dek ka ajunan. Orang setoat dek ka Allah kak dinto andik jaminan para rabu. Jaminan napa-napa? Jaminan na kak dinto swarga. Jadi pas saya bisaos setoat dek ka Allah saya beten kaula sareng para ajunan saja nak foto beten kaula sareng para ajunan reng sepoh beten kaula sareng para ajunan saja mana bitaat dek ka Allah kak dintoh pada hakikatnya orang panika andi jaminan masuk dek ka swarga. Kanjeng Nabi ning setong saat ada bu kullu ummati yadkhulunal jannah, sadaya tang umat cepon Kanjeng Nabi Arya bekal masuk dek ka swarga. Sakabinah Kanjeng Nabi panika matur sakabinah. Sampun Kanjeng Nabi panika matur sakabinah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, sadayana tang umat bakal masuk dek ka swarga. Kanjeng Nabi panika adabu illa man aba,
kajabana manusia, kajabana tang umat saya tak anda. Bekto Kanjeng Nabi panika matur kati panika para Rabu, sahabat panika mengak. Mak beda orang tanda ke swarga, masuk ke swarga tak anda. Aneh orang jadi. Siapa di antara umat Kanjeng Nabi saya beri kesempatan kanggo masuk ke swarga? Saya umat Kanjeng Nabi tak anda enalekane masuk ke swarga jira siapa? Akhirnya sahabat panika memberanikan diri dek ke Kanjeng Nabi. Kalaban atanya dek ke Kanjeng Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, pasera saya anda kak dinto wahai Rasulullah. Maka sampurna sahabat panika atanya dek ke Rasulullah langsung. Maka Kanjeng Nabi panika adabu, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka mun bakna tawa sahabat sakabina sapa orang setong ada kasengko cepon debuna Kanjeng Nabi, maka orang jiria bakal masuk dek swarga. Tapi sebaliknya wa man asani ban sapa orang siap maksiat dek kasengko, maka orang jiria pada hakikatnya tak ndek dek swarga. Dari panikah para Rabu nikah bisa disimpulkan sarang beten kula sarang para ajunan sedaja. Disimpulkan katipun apa? Bahwasanya di antara umat Kanjeng Nabi nikah beda setak kasokan, beda setak endek dek kapon apa? Dek kaswarga. Ciri-ciri napa? Ciri-ciri nak akatia saya debuki Kanjeng Nabi engki gak dinto, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa-sapa di antara tang umat setoat dek kasengko, maka umat jeria bakal masuk dek swarga. Tapi sabeliknya japon Kanjeng Nabi, sapa-sapa di antara tang umat sia maksiat dek kasengko, setak taat dek kasengko, maka pada hakikatnya umat sengko jeria bakal tak ndek masuk dek swarga. Ajunan para Rabu nikah penting dek kabeten kula sareng para ajunan sedaja. Kangguipun apa? Kaangkui minta ketaatan, kaangkui nak foto penikah, kaangkui masuk dari bagian doa beten kula sareng para ajunan sedaja. Kainto selamat telok. Selamat empat para Rabu di antara sekotu ika doa beten kula sareng para ajunan sedaja engki gak dinto warzuqni birrohum, ya Allah parengi abdina kak dinto kabagusan dari nak kanak panikah. Ajunan para Rabu dari doa panikah seepenta dek ka Allah subhanahu wa ta'ala selomar empat teten kaula sarang para ajunan sedaja sebagai orang sepo engki kak dinto minta kabagusan seekandi nak foto engki kak dinto juga epatebe dek kabek TV. Empat permintaan paling sakoni dan kaula sarang para ajunan sedaja sebagai orang sepo. Pertama, anyoon nak kanak panikah sopaja teti nak kanak barokah. Nomor dua, nak kanak panikah selamat pasalamat sarang Allah dari hal-hal yang membahayakan di dalam odikna. Nomor telok engki kak dinto kita minta dek ka Allah sopaja nak kanak kak dinto ipateti nak kanak setoat. Nomor empat engki kak dinto kita minta dek ka Allah kaangkui kabagusan saya kalako anak panikah juga epatebe dek kabeden kaula sarang para ajunan sedaja. Ajunan para Rabu saya sami-sami muljaiki sarang Allah. Pertanyaannya samangken apa napa dan kaula membuka acara kak dinto kala bendoa. Nika setong pertanyaan sesering pertanyaan sesering ditanyakan, sesering dipertanyakan sareng orang. Apa mak doa saya bakal ada di samping hal-hal lain. Kak dinto tak lain para Rabu bahwasanya doa terutama doa orang sepoh kak dinto persis akadia doana Nabi dek ka umat. Ajunan para Rabu pak kompol nengi kak dinto tamasok beten kaula sareng para ajunan sedaja. Para sepoh lebele boleh tangga sedaja. Kak dinto tak lain tujuan reng sepoh
nanak kanak panika makumpul beten kaula sareng para ajunan sedaja tak ada lain engki kak dinto saya sopreh dari beten kaula, saya sopreh dari para panjenengan sedaja engki kak dinto doana dek kanak-kanak panika. Apa napa sekali naki mak doa karena doa kak dinto tong setonga usaha sebisa ngubah takdir Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qadar illa doa. Tak bisa ngubah ketentuan Allah kajabana engki kak dinto doa. Oleh karena kak dinto beten kula ngarep dak ka reng sepona anak-anak engki kak dinto taretan Rizal Arisandi kak dinto sebagai reng sepuh dari Muhammad bintang Ramadan engki kak dinto tak cokbeh ka angkui selalu mendoakan nak potoh kak dinto supaya nak potoh kak dinto teti orang setepak, teti nak potoh sebarokah, teti nak potoh sesalamat, juga teti nak potoh seto'an dek Allah, juga kebagusan sekalaku anak panika mantar juga epatebe dek gareng sepuh. Ajunan para rabu sesami-sami mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Nomor dua para rabu parlo beten gula menyampaikan deka para ajunan sedaja sebagai reng sepuh terutama engki kak dinto taretan Rizal Arisandi sareng taretan Kamilia. Kenapa nomor dua sebeten gula parlo menyampaikan nomor dua separlo beten gula menyampaikan selain doa engki kak dinto doa kak dinto kotu diimbangi kalaban usaha. Derema usaha beten kula sareng para ajunan sedaja panika kangkui nak kana sekandi beten kula sareng para ajunan sedaja salain napa nika doa nika cepon debuna salah setong ulama nyamana Syekh Nasih Ulwan kak dinto minimal beda telok pendidikan sekotu cekak dek anak panika. Ponapa telok pendidikan kak dinto? Telok pendidikan kak dinto saya pertama engki kak dinto tarbiyatul akidah. Pelajaran atau pendidikan akidah. Pendidikan tentang keyakinan dek Allah. Pendidikan tentang keyakinan dekat Rasulullah, pendidikan tentang keyakinan dekat kitab-kitab Allah, keyakinan tentang malaikat-malaikat Allah, keyakinan tentang hari kiamat, juga keyakinan tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kak dintoh kotu iceka aki barara budak kanak-kanak panika pendidikan sepertama saya kocak kalaban tarbiyatul akidah otabah tarbiyatut tauhid makana nak kanak panika apa napa bekto lahir panika mak iadani apa napa nak kanak panika mak diikomati kak dintoh tak ada lain barara bahwasanya sadeja panika pendidikan dak anak pendidikan pun apa pendidikan diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala karena bedadabu awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani barang pertama kali sewajib dek manusia engki gak dinto kenal pangeran sanajan kenal dek pangeran panika didekte otaba ia jereki otaba ikar tekaki cacaaki dek kanak-kanak panika tetinak kanak panika ampun terbiasa mulai kene kak dinto ampun iadani marena iadani nengi kopeng sekanan panika juga iadani nengi kopeng sekere sehingga pembiasaan pendengaran sekatika dinto tak asing dek kanak-kanak nalekana nak kanak panika ampun tibasa sekolahan diperkenalkan tentang Allah sekolahan diperkenalkan tentang Kanjeng Nabi maka tak asing pole dek kanak-kanak apa napa mata asing karena tak asing dek kanak-kanak panika karena nengi bekto ngudana kak dinto ampun ditarbiyah atau dididik kalaban pendidikan tauhid kak dinto sepertama. Nomor dua para rabu separlo burukeki beten kaula sarang para ajunan sedaja dek kanak-kanak panika
nikah di antaranya engki kak dinto tarbiyatus syariah. Manabi pertama kak dinto berkenaan kalaban keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang kanjing Nabi, keyakinan tentang para malaikat, dan keyakinan selain. Maka selomor dua panika kotu mulai dek kanak-kanak kak dinto pendidikan senyamana pendidikan syariah. Kembangnya katipun apa para? Kembangnya kanjing Nabi panika beri contoh ketika dinto para. Nak kanak badan gula sarang para ajunan seteja. Naleka umur panika 7 tahun. Nikah cepon kanjing Nabi pakon biasakan asolat. Kiba asolat. Ajari asolat sanajan mare ngangkat takbir nak kanak panika agak para. Nah, apa tenggula matur ketika dinto? Karena saya dipersiapkan dek kanak-kanak kak dinto pembiasaan nengi bekal kepanika. Teti ajari. Kalaban pendidikan syariat contohnya yang kak dinto pendidikan sholat. Nak kanak panika ajari umur 7 tahun dibiasakan ikiba kamu sholat, ikiba dek ka masjid, ikiba dek ka tempat-tempat kebagusan, dididik kalaban pendidikan syariat. Tapi Jepun kaji Nabi enalekana umur 7 tahun panika kita deti kebiasaan sampurna umur panika ampun masuk deka umur 10 tahun nak kanak panika pakon kok takok bar. Jadi Nabi umur 7 tahun kak dinto dibiasakan kanggo salat, tapi Nabi umur ampun 10 tahun debu na kanjing Nabi nak kanak panika tak terbiasa kanggo salat. Maka nak kanak panika pakon kok tako kalaben cara pokol. Apa napa kanjing Nabi kak dinto memfokuskan syariat solat? Karena solat panika teti cerah ibadah selain bar. Haji norok dek ka solat, zakat norok dek ka solat, puasa norok dek ka dek ka solat. Hal-hal lain saya kalakoh beten kaula sarang para ajunan seteja panika norok dek ka solat. Orang tak bisa haji, tak bisa umroh gara-gara na tak mampu, maka haji dan umroh kak dinto bisa tinggal lagi bar. Selama dua orang tak bisa puasa gara-gara orang panika sepo ampun. Manabi paksa puasa kak dinto ampun tak bisa misalnya. Derem macarana engki ambu tak puasa, tak usah puasa. Likulli yaumin muddun cepon demuna ulama langsung orang sesepuh sakit-sakitan panika tak usah puasa, ben puasana panika langsung igente saben are panika samut. Nikah ibadah puasa. Sesaterusnya engki kak dinto ibadah zakat. Zakat panika paring ngaki lakoni sareng orang semampu. Manabi beten kula sareng para ajunan sedaja panika lakar tak mampu. Maka zakat panika bisa ditinggalkan, puasa bisa ditinggalkan, zakat bisa ditinggalkan, haji, umroh bisa ditinggalkan manakala beten kaula sareng para ajunan sedaja panika tak mampu. Tapi mana bikiliran solat nikah tada taberen dari Allah, tada taberen dari kanjing Nabi, solat panika kotu ikalako posisi beten kaula sarang para ajunan seteja kati pun apa bisa. Tak bisa beten kaula sarang para ajunan seteja panika mancing. Maka beten kaula sarang para ajunan seteja pakon asolat toju. Tak bisa beten kaula sarang para ajunan seteja panika asolat toju. Maka beten kaula sarang para ajunan seteja panika pakon asolat kalaben mireng, tedung kalaben mireng. Karena kiblat kak dinto bedai bare maka olona kak dinto kadeje abek panika mireng seteja beten panika ya pangadep dek ka kiblat. Manabi ten kaula sareng para ajunan seteja tak bisa asolat dalam kabedaan tedung reng mireng, maka beten kaula sareng para ajunan seteja etrosaki engki kak dinto asolat kalaben cara agentang. Dek remah posisi cara beten kaula sareng para ajunan seteja panika asolat dalam agentang panika. Maka beten kaula sareng para ajunan sedaja olona panika ka timur
senyamana serah otabedede panika patengkian dari tabuk panika. Jadi dan kaulah sarang para ajunan sedaja panika olona ka timur, sementara wajah beten kaulah otabe muah beten kaulah panika ngadep dek ka kiblat, ngadep dek ka Ka'bah. Nah solusinya katipun apa para Rabu? Manabi beten kaulah sarang para ajunan sedaja tak bisa sholat akentang. Nikah dan kaulah sarang para ajunan sedaja bisa nerosaki sholat panika kalaban dan kaulah sarang para ajunan sedaja panika berisyarah para Rabu. Ngireng pun apa bisa posisi beten kaulah sarang para ajunan sedaja, maka cek kalau pai asolat sanajan isyarat. Manabi ampun isyarat tak bisa, mata panika bakecep tak bisa, seolah-olah abe panika ruku, seolah-olah abe panika iktidal pun tak bisa. Maka beten kaulah sarang para ajunan sedaja mun ki dan kaulah odi ki dan kaulah sarang para ajunan sedaja panika akal panika ki beda cuma jasad panika ampun tak mampu digerakkan kalaban asolat, maka carana beten kaulah sarang para ajunan sedaja pakon akar tek para Rabu, akar tek ampun tak bisa misalnya engki seterakhir panika bejengaki para Rabu. Tani kasetong pengajaran dek kabe para Rabu. Apa orang mati kayak itu pak bejengaki, japan dua ulama kak itu. Nikah sebagai pelajaran diantaranya dek kabupaten kula sarang para ajunan sedaja nikah seodi. Pelajaran pun apa? Pelajaran bahwasanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Manabi ibadah selain akatia saya atau raki gelak kan itu bisa ditinggalkan. Gara-gara na abok panika tak mampu. Tapi manabi sholat panika jangan sekali-kali beten kula sarang para ajunan sedaja panika tinggalkan. Karena apa? Karena bededebuna kanji Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Laku sepekal ebitong pertama kali kak dito solat, manabi solat tebagus sepon kanjing Nabi, maka ibadah selain panika bekal bagus. Selesai rosa yang kak dito manabi solat te panika cuba, solat te panika rosak, ampun tak solat ben sama jemaah, maka ibadah selain Kak Dinto juga norok rosak, naudzubillah summa naudzubillah. Kak Dinto saya nomor 2 saya parlo cekak akidah kanak-kanak engki Kak Dinto saya kocak kalaban tarbiyatus syariah engki Kak Dinto pendidikan syariat anak Kak Dinto ajari as-salat nak kanak panika ajari puasa ben ajari syariat selain. Saya terakhir para Rabu saya parlo beten kaula sareng para ajunan sedaja usahakan dek ka anak panika japon debuna Syekh Nasih Ulwan panika tarbiyatul akhlak nak kanak panika iajari akhlak ajari dak kanak-kanak kama sesepo napa kewajiban anak panika dak ka sesepo kama singude napa kewajiban nak kanak panika dak ka singude karena kanjing Nabi panika ada buninge setong saat laisa minna malam yuwakkir kabirana wa malam yarham saghirana beni tanggolongan sesampurna japon kanjing Nabi mun beda nak kanak tak ngurmat dek kasetuaan sabulika mun beda setuaan kak dinto tak niser dek kasengudeen nikah sekoti pacekak dek kanak-kanak para Rabu teti Nabi telok panika ampun ikan dik nak kanak pendidikan tauhidnya panika ampun bagus. Saya nomor 2 pendidikan syariatnya panika ampun bagus. Saya nomor 3 engki Kak Dinto manakala pendidikan akhlaknya Kak Dinto ampun bagus fa insyaallah nak kanak panika bisa ekala manfaat kangkui ring sepuh. Oleh karena Kak Dinto dadi ngireng sakalanaki anyoona barokah Fatihah. Moga-moga ananda Muhammad bintang Ramadan Kak Dinto kalaban barokah akompolah beten kula sareng para ajunan sedaja nengi tempat Kak Dinto kalaban barokana sholawat saya maus beten kula sareng para ajunan sedaja kalaban barokah juga sadakaan siampon paringaki sareng taretan Rizal Arisandi deka para ajunan sedajana barokana ben gencerena ceka akhia deka ananda Muhammad bintang Ramadan sehingga beliau Kak Dinto pateti nak kana sesoleh
taat dek ka Allah juga taat dek ka Rasulullah abekte dek kareng sepoi-pon juga manfaat dek ka satejana umat epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل هذا المولود محمد بنتang رمضان صالحا مطيعا لله ولرسوله وبارا لوالديه ونافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم أنبته نباتا حسنا بالإسلام وبالإيمان وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekali itu saya terakhir kurang berlebih nanya separa. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.